আমরা চলে এলাম চৌকটিয়াতে। চৌকটিয়ায় পিডব্লিউডি বনবাংলোয় আমরা এসে উঠলাম। পিডব্লিউডি বনবাংলোতে কিভাবে আপনারা বুকিং করবেন সেটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব, যার মারফত আমরা এই হোটেলটি বুক করেছি তার ফোন নাম্বারটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব। চৌকটিয়ার যেটা মেন দর্শনীয় জায়গা সেটা হলো এখানকার রামগঙ্গা নদীর তীরে বসে সূর্যাস্ত দেখা এবং এখানকার বিভিন্ন সাইট সিনগুলো দর্শন করা। আমি প্রথমে এই ভিডিওতে পিডব্লিউডি বনবাংলোটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনাদের দেখাবো। চারিদিকে পাহাড়, সাইড দিয়ে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা নদী এবং তারই ঠিক মাথায় এই পিডব্লিউডি বাংলোটা। এই বাংলোটা আগে আপনাদের ভালো করে দেখাই। ওই যে নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা নদী। এই চৌকটিয়াকে ঘিরে একটা মহাভারতের কাহিনী আছে।
চৌকটিয়া থানার পাশেই অবস্থিত BMW। রুমগুলো দেখাচ্ছি, যে কিচেনের সব কিছু ব্যবস্থা আছে। বেডরুম দেখুন, 2 বেডের রুম, একটু বড়। টয়লেটটা দেখায়, বিশাল টয়লেট আর বেসিন অবস্থা আছে। ঘরগুলোর হাইট দেখুন, দুর্দান্ত হাইট। এদিক থেকে বেরোনো যায়। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আজকে কৌশানি যাব। এখান থেকে 50 কিলোমিটার মাত্র। আমরা আছি চৌকটিয়া থেকে আমরা যাব কৌশানি। চলুন, দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড। সুন্দর আমাদের লাগেজ রেডি হচ্ছে। ये नदी का नाम मालूम है आपको? रामगंगा नदी। আজ আমরা চৌকটিয়ার সাইট সিন করতে চলেছি। যেটা বলছিলাম, চৌকটিয়াকে ঘিরে মহাভারতের একটা কাহিনী আছে। মহাভারতের রাজা বিরাট, তার রাজধানী ছিল চৌকটিয়া। পঞ্চপাণ্ডব ও তাদের স্ত্রীরা এই স্থানটি দখল করেছিলেন এবং তারা মোক্ষ লাভের জন্য স্বর্গে যাচ্ছিলেন। তখন তারা কয়েকদিন এই অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। সেই থেকেই এই জায়গাটি বিখ্যাত হয়ে আছে। এটি একটি মহাভারতের প্রসিদ্ধ জায়গা। So, Chowkotia has a very pleasant and cool climate through the year, but the best time preferred is the summer season. এখানে মূলত সামার সিজনটা প্লেজেন্ট অ্যান্ড কুল ওয়েদার থাকে। যে কোনো ভ্রমণার্থীরা এই সময় আসতেই পারেন, বিশেষ করে মার্চ, এপ্রিল, মে এই সময়টায়। क्या क्या चीज देखना चाहिए? नमस्कार सर, आज हमारा ये माता अग्निरी का मंदिर है। फिर एक टेम्पल हमारा ऊपर है, वो लखनपुर का कचूर देवता का, लेकिन वहाँ पैदल ट्रैक है, वहाँ पर तो नहीं जा पाएंगे। और बाकी हमारे पूरे बैराट नगरी है यहाँ पे। और ये जो नदी बह रही है रामगंगा, ये आ रही गढ़वाल से बन के आती है रामगंगा नदी। उसके बाद हमारा आज का रहेगा कौसानी का। हम जाएंगे दोरहाट के रास्ते। दोरहाट में 1-2 मंदिर वो देख लेंगे साइड सीन करते करते। टाइम मिलेगा तो हम दूनागिरी भी जाएंगे, पांडु खोली भी जाएंगे, अगर हम टाइम का बच्चा देखा जाएगा। उसके बाद हमारा होगा बिनता होते हुए
सोमेश्वर से हम जाएंगे कौसानी। नाइट स्टे हमारा रहेगा कौसानी में। उसके बाद अगर कौसानी में ठीक रहा तो 2 नाइट रुकेंगे, नहीं तो 1 नाइट कौसानी रुकेंगे। फिर हम आगे चलेंगे बागेश्वर के रास्ते। বীর শিব মন্দির দেখার পর আমরা চলেছি দোনা দেবীর মন্দির দেখতে। দোনা দেবী একটা বিখ্যাত দুর্গা মন্দির। চলেছি দোনা দেবীর মন্দির দেখতে। মাঝে আমরা গাছে উঠে কাওয়া ফল টেস্ট করে নেব। ছোট্ট ছোট্ট গোলমরিচের আকারের টক মিষ্টি ঝাল মিশিয়ে কাওয়া ফল। বেশি লম্বা ভিডিও করতে ভালো মুখ বলা বলে তোরা কি ভালো ভালো কি एक मनुष्य जैसा बंदर अभी पेड़ पे चढ़ा है। देखने में फल खाने देखने में आदमी लगता है लेकिन है बंदर। खाओ। बढ़िया खट्टा मीठा। पूरा मीठा होता है क्या? पूरा खट्टा होता है ना? ऐसा खट्टा मीठा ही रहता है। এরা ওই পাচ্ছে, এরা ঘুরে ঘুরে একটু কালেকশন করছে। ये खट्टे या ना मीठा? खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। अच्छा काफल हुआ ये काफल। काफल? नहीं नहीं अभी आता है इसका फल। अभी 1-2 महीने बस जून तक, जून में खत्म हो जाएगा। हाँ, जून में खत्म। यहाँ पर हाँ है ये खत्म हो जाएगा। हाँ फिर बस नहीं आएगा ये फल। अगले साल आएगा। एक साल सूखा के अचार उचार ऐसा कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता इसका। कुछ नहीं होता इसका, खाने के लिए होता है थोड़ी बस। हाँ सिर्फ खाने के लिए, खाने के लिए वो भी ताजी। और कल खाओगे तो वो खराब हो जाएंगे। हाँ ऐसा बात है। आज तोड़ा तो आज के खाना पड़ेगा। आज तो खाते हैं आज भी, और कल सुबह तक भी रहेगा। ऐसा कुछ होता है ना, गर्मी में उसका रस खराब हो जाता है। हम सोचा घर में ले जाने के लिए, लेकिन वो तो खराब बोल रहा है। आज होता है ना, आज कल तक घर 3 दिन लगेगा। बंगाल बंगाल ओ बंगाल तक कहाँ जाएगा? गर्मी का दिन है ना आजकल। हाँ बंगाल तक नहीं जाएगा। जब नहीं जाना तो सुख जाना। नहीं जाना नहीं जाना एरिया में ठंडा हो जाओ तुम। ऐसे होगा। बंगाल तो बहुत ही टाइम लगता है। अभी दुनागिरी जा रहे हो? दुनागिरी अभी दुनागिरी जा रहे हो? कौसानी कौसानी। हाँ दुनागिरी जा रहे हो? अच्छा हाँ पहले दुनागिरी फिर कौसानी जाओगे। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। Sure.
টানা ধ্রুব তারা তোমার ছুটে যাওয়ার মুহূর্ত জানি কি আমি সেই দিশাহারা স্ট্রেন তো আমরা এসে পৌঁছালাম দুনাগিরি মাতা মন্দিরে। এই মন্দিরের উপরে যেতে হলে 500টি সিঁড়ি সম্পূর্ণরূপে শেডের নিচে হেঁটে হেঁটে আপনাকে উপরে উঠতে হবে। পর্যটকরা সেই জন্য এই মন্দিরটি সারা বছরই পরিদর্শন করতে পারেন। রানীক্ষেতের কাছে আলমোড়ার দাঁড়হাট হল দর্শনীয় এই জায়গাটি। আমিও উঠছি, আমাদের শিল্পের ভিডিও করছে, আমিও ভিডিও করছি, কতদূর যেতে পারি দেখে দেখা যাক। পাহাড়ের উঠে দিয়ে উঠে এই মন্দিরেরও একটা ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। মন্দিরটি মূলত দেবী দুর্গার মন্দির। বিশ্বাস করা হয় যে হনুমান যখন লক্ষ্মণের জন্যে সঞ্জীবনী বুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এর একটি টুকরা এখানে পড়ে যায় এই পাহাড়ের মাথায়, এবং সেই দিন থেকে এই স্থানটির নাম হয় দুনাগিরি। গিরি অর্থ পড়ে যাওয়া। মা দুনাগিরি মন্দিরটি দুনাগিরি নামেও পরিচিত। শুধু আমাকে দেখবেন স্ক্রিনে, ঠিক আছে? দাম দেখে না কিছু সমতল থেকে 8000 ফুট উঁচুতে 500 সিঁড়ি বেয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে দেবীর কাছে পৌঁছানো যায়। দেবী দুর্গার একটি শক্তিশালী শক্তিপীঠ দুনাগিরি মন্দির। ভক্তরা প্রায় 500 সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর এখানে আসেন। পুরো পথ জুড়ে ঘণ্টার ধ্বনি বাজিয়ে ভক্তরা পাহাড়ের ওপর উঠে তাদের তীর্থযাত্রা ঘোষণা করেন। হ্যাঁ, দেখলাম, দর্শন করে এলাম। তো মুখটা ঢাকা, ওখানকার দেবীর মুখ ঢাকা, মুখ দেখা যায় না, ঝালর দিয়ে ঢাকা। वीडियो बना हुआ है वीडियो काट दे ना यार, फटाफट वीडियो में
মোটামুটি मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे हवन भी करा रहे हैं और कुछ लोग करा रहे हैं पूजा पाठ माँ की। और मैं आपको दिखा रहा हूँ लगी हुई है तो हमारे साथ मुझे लग रहा है आप कोलकाता से आ रखे हैं क्या? कलकत्ता से। हाँ, तो आपकी लैंग्वेज देख मुझे लगा कि आप कोलकाता से होंगे। तो आपके साथ एक और भाई साहब जुड़े हुए थे, कहाँ हैं? धनागिरी मंदिर उसके बाद दादा ये सारे मिला करके मिक्सचर कर दो। धनागिरी मंदिर एकदम सुंदर, एकदम दर्शन करे एकदम खुशी हो गया। 511 सीढ़ी आराम से चढ़ा, धीरे धीरे एक चम्मच डाल दो। फिर बेटा वहाँ भंडारा था, वो डालने के बाद उधर वहाँ भी पे तो खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा आपको। बहुत अच्छा था। फिर उसमें सब्जी डालो और जब तक पानी खुश नहीं जाता उसको। हमारे साथ कैसा लगा? बस उसको अंदर नमक आप तो दोस्त है, आप क्या लगेगा दोस्त के साथ, क्या अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल যেখানে পথ মেনেছি
ভারত হেল্প করবে না? अभी बोल रहे अल्लाह रात को 6.23 होने से पूरा सवार कर देगा। 7 पॉइंट तक जरूरी नहीं है, पूरा टाउन ही नहीं रह जाएगा, एक भी आदमी नहीं बचेगा। 7.9 आ गया। पानी और बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा क्या, वो ताज कर देगा। यही मैंने तक। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে খুব শীঘ্রই।